اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى سبحانه وتعالى ونعمة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه الكرام ثم إلى أرواح أباه وأخيه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين ثم إلى والدين من إلى سيدنا الله الحج أحمد عبد الحبشي وإلى سيد الشيخ علي المرطي مثل الأول المحسن أحمد أحمد العكام مثل الله القدر بن فقيه ورسول المغفور الرحيم وإلى سيد الشيخ محمد سلم بن ياسين وجميع مشايخ نور الإسلام وإلى سيد الشيخ إبراهيم عبد الجامي ونجم مشايخ نور الإدمان سيد الشيخ أحمد بن الشكر ونجم مشايخ سعد الدران وإلى سيد الشيخ عثمان بن علي الشيخ أبو بن دين حمزة ونجم مشايخ الجوهرين وإلى سيد الشيخ عبد القادر بن إبراهيم عبد الجامي ونجم مشايخ أسعان وإلى سيد محمود منار الحافظ ونجم مشايخ منور رضي الله عنه في الدارين وإلى المؤلف هذا الكتاب سيدنا أحمد بن عطير السكندري صاحب الحكم رضي الله عنه في الدارين وإلى سيد الحبيب وحبيب وسنة السكمة وبيت الحياة في الدارين وإلى صاحب رضي الله وراتب الحد الأحمد عبد الله بن الحدان وصدمة من في الدارين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعمامنا وأخوال خالاتنا والمشايخنا وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وعلى كل نية مقبولة شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لأمنا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وما يدعو مع الله إلها آخر
لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي يضر مع اسمه شيء من بالسماء وهو السميع العليم بسم الله الذي يضر مع اسمه شيء من بالسماء وهو السميع العليم بسم الله الذي يضر مع اسمه شيء من بالسماء وهو السميع العليم اللهم إني أصبحت منك في نعمته وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك في الآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمته وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك في الآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمته وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك في الآخرة اللهم إني أصبحت أشهدك أشهد عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا أنت وحدك لا شريك لك ونسأل محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا أنت وحدك لا شريك لك ونسأل محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك أشهد عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا أنت وحدك لا شريك لك ونسأل محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك أشهد عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا أنت وحدك لا شريك لك ونسأل محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة المثقى السميع العليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة المثقى السميع العليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة المثقى السميع العليم رضيت بالله رب الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله رب الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله رب الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو توكلت ورب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو توكلت ورب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو توكلت ورب العرش العظيم حسبي الله لا توكلت ورب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو توكلت ورب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو توكلت ورب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو توكلت ورب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت
أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنب اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصل لشأن كله ولا تكلني إلى المسوى إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غمر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غمر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الرجال. اللهم اسق العافية في الدنيا والآخرة. اللهم اسق العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وتحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة ابن إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبل وخير ما بعده وأمنك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبل وشر ما بعده. اللهم مسبب بالنعمة أو بأحد من خلقك فمنك ولك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورب كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورب كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورب كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورب كلماته. سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورب كلماته. سبحان الله العظيم بحمده. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر من السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله ولا شريك له اللهم أنت على كل شيء قدير عدد ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله ولا شريك له أنت على كل شيء قدير عدد ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله ولا شريك له اللهم أنت على كل شيء قدير عدد ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدون ملك الله وعلى آله وصحبه عدد ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بملك الله وعلى آله وصحبه ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله
صلاة وسلاما دائما للملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه subhanahu wa ta'ala. Aku berniat belajar dan mengajar, mengambil peringatan dan memberi peringatan, memberikan manfaat dan mengambil manfaat, memberikan faedah dan mengambil faedah, mendorong untuk berpegang teguh kepada kitabullah, berpegang teguh dengan sunnah rasulnya, berdakwah dan menunjukkan kepada kebaikan karena mengharapkan keridhaan Allah, kedekatan dengannya dan pahala darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar atriyakil aghyar miftah babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi afdal. Man ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul aliyul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Nurul Islam rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita persembahkan Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada hari ini kita melanjutkan kajian kitab ya syarah intisari dari pelajaran hikam. Kita masuk hari ini ke kalam hikam yang ke-38 ya.
Kemudian salat beriring salam senantiasa pula kita persembahkan hadirat baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dengan bersama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Seperti biasanya bagi yang belum berniat i'tikaf, mari kita melafazkan niatnya sembari menghadirkan niatnya di dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fi sunnatan lillah ta'ala. Saya niat i'tikaf dalam masjid ini selama saya berada di dalamnya, sunnahkan Allah Ta'ala. Qala Syekhul Muallif rahimahullah ta'ala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana Allah bi'ulumi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Allahu wa la syai'a ma'ahu wa huwal ana ala ma alaihi kana. Ya, telah berkata Syekh Mu'allif pengarang ini kitab Imam Ahmad bin Athar Sukandari dalam kalam hikam beliau yang ke-38. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Allahu, adalah Allah itu ada. Ya. Allah itu ada, wala syai'a ma'ahu, dan tidak ada sesuatu bersamanya, tiada satu di sampingnya. Wahwal ana, dan adalah ia kini. Wahwal ana, dan ia kini Allah ala ma alaihi kana, sebagaimana adanya semula. Kana Allahu, Allah itu ada, wala syai' ma'ahu, tak ada yang beserta Allah, tak ada yang bersama Allah. Dia munfarid, ya, dia esa, la syarika lahu, tiada sekutu bagi Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada yang nyamui dia, ya, laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir, tiada yang seperti Allah. Jadi Allah itu esa, tiada sekutu bagi dia, ya. Tiada Tuhan yang menyertai dia, yang nyamui dia. Dia sendirian, ya, wahid ahad, gitu ya. Wahwal an, sekarang ini Allah itu ala ma'alaikan, sebagaimana adanya dia, ya. Maka Allah itu bersifat qadim, ya. Dia itu adalah qadim, sedia, tiada permulaan baginya, tidak ada awal bagi adanya Allah. Bersalahan dengan kita, adanya kita, ya, sekarang dengan adanya kita dulu beda, ada. Adanya kita esok, ya, nanti beda lagi, gitu ya. Tidak sebagaimana adanya kita kini, ya kan. Adanya kita sekian tahun yang lalu tidak ada sebesar kini, ya, tidak ada sepadat kini, ya, tidak. Ilmunya tidak ada seperti adanya kita dulu. Adanya kita nanti belum tahu sama dengan ada kita kini. Adanya kita nanti, ya, tidak, belum tahu sama dengan ada kita kini. Adanya kita nanti tidak ada macam kini lagi, ya. Mungkin tidak bisa duduk lagi, tinggal baring lagi, gitu ya. Adanya kita nanti, ya, bisa jadi, ya, telah berubah kalau, gitu ya, dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Tidak. Ini menunjukkan apa? Adanya Allah dengan adanya kita berbeda. Maka sifat Allah itu wujud ada, kidam sedia, baqa kekal. Berarti adanya Allah tidak ada permulaan, qadim. Adanya Allah tidak ada kesudahan, baqa, dia kekal, gitu ya. Adanya kita ada permulaan,
lahir kita ada permulaannya. Nah, adanya kita ada akhir, fana kita binasa, nanti kita meninggal, ada. Nah, maka mukhalafatuhu lil hawadis, bersalah-salahan, tidak sama Allah itu dengan kita yang baharu, ya, kita alam ini, itu ya, kita yang baharu ini. Jadi hikam, ya, banyak berkaitan dengan ilmu tauhid. Jadi kalau belajar hikam digandeng belajar ilmu tauhid, gitu ya. Kata hikmah yang kita bacakan di atas tadi, kata hikmah ini Ibnu Athaillah menerangkan tentang tingkatan al-muhakkikun. Al-muhakkikun itu ahli hakikat, gitu ya. Yang tidak melihat selain Allah. Ahli hakikat itu dia tidak melihat lain, ada yang dilihat hanya Allah, gitu. Itu orang ahli hakikat, ya. Mampu tak orang melihat Allah? Mampu tak kita melihat Allah? Nah, ini perlu juga, ada. Maka kita ngaji tauhid, ada. Nanti dikira kalau belajar hikam ketika disebutkan melihat Allah, kita nganggap macam melihat makhluk, ada ya. Kan ya, kalau kata-kata melihat berarti dengan mata, ada. Berarti ketika disebutkan dalam kitab hikam itu melihat Allah, kita nganggap kita melihat makhluk. Nah, itu jangan dipahami seperti itu, ya. Nah, tidak ada seorang manusia pun yang mampu melihat Allah secara langsung di dunia ini. Itu di garis bawahi. Ya, kita di dunia ini tidak bisa tidak mampu melihat Allah secara langsung. Nah, walaupun ia seorang nabi, gitu ya. Walaupun dia seorang nabi. Sebab apa? Kemampuan manusia di dunia ini sangat terbatas. Kemampuan kita melihat Allah di dunia ini sangat terbatas. Berbeda ketika di akhirat. Tidak sama esok ketika kita sudah berada di akhirat. Kelak semua orang mukmin yang masuk surga akan melihat Allah dengan mata kepala mereka. Mudah-mudahan ada kita tergolong min ahlil jannah, dari golongan orang yang masuk surga. Kalau kita masuk surga kelak, insyaallah, mudah-mudahan, amin ya. Kita akan mampu melihat Allah secara langsung dengan mata kepala. Tetapi apa? Tingkatan melihat Allah dalam surga kelak, ya, berbeda-beda. Sebeda-beda, tidak ada sama juga kita. Ada yang setiap saat melihat Allah esok di surga esok. Ada orang yang hanya sekali dalam sehari semalam cuma sekali melihat Allah. Ada yang hanya sekali seminggu melihat Allah. Ada yang hanya setahun sekali. Semuanya itu bergantung menurut banyak ingatnya kepada Allah sewaktu di dunia. Banyak-banyak ingat. Fadhkuruni adzkurukum. Ada. Ingatlah kalian kepada aku, kata Allah, aku akan ingat juga kepada kamu. Semakin banyak kita ingat, semakin sering nanti kita akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam surah Al-Qiyamah Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Sadaqallahul aliyyil azim. Wujuhun yawma idzin nadirah. Wujuhun, wajah-wajah, wajah, ya, orang mukmin yauma idzin, pada hari itu nanti, ada satu hari nanti kita di akhirat di surga. Pada hari itu wajah orang mukmin itu nadirah, berseri-seri, senang, ada gembira.
Kenapa dia senang? Kenapa gembira? Ila rabbiha nazirah. Mereka melihat Tuhan mereka. Jadi mandang ya Tuhan. Gala-gala kita pengen masuk surga, ya tak? Surga yang kita dengar, ya tak? Yang kita tahu kenikmatan yang luar biasa. Ada segala apa yang dikenai, yang dipengeni ada, gitu ya. Nah, tinggal sebut ada fasilitasnya lengkap. Tapi ada yang lebih nikmat dari surga itu. Apa itu? Ketika memandang yang punya surga, yang memiliki surga. Sama lah kalau kita diundang ke istana, ada istana misalnya lengkap fasilitasnya, tamu-tamu dilayani, ada tempatnya dingin, karpetnya tebal, segalanya lux, ada perabotnya, ada. Tapi kalau tidak bertemu rumah, tidak ada sempurna, ada. Begitu ketemu orang rumah, hilang kalau nengok-nengok yang lain itu. Kita asyik bertemu dengan pemilik rumahnya, ada. Gitu. Seperti itulah gambaran yang sederhana, ada. Ketika apa? Ketika kita memandang kenikmatan surga dan kenikmatan memandang pemilik surga, ada. Puncaknya ada memandang pemilik surga. Dalam sebuah hadis diceritakan suatu ketika di malam hari Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pernah duduk, ya. Beliau duduk bersama para sahabatnya memandang rembulan. Itu. Seperti kita mungkin di malam hari, ada bulan purnama penuh, ada kita pandang, kita lihat. Ketika itu beliau teringat dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan merasa rindu kepada zat Allah yang maha sempurna. Jadi memang kita ini diperintahkan, ada, untuk apa? Memandang, memperhatikan, ada, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat. Jadi menjadi ayat, ya, menjadi tanda-tanda, ada. Bagi orang yang punya pemikiran, dibukakan, ada, hatinya, ya. Sehingga apa? Dengan memandang langit dan bumi akan bertambah apa? Bertambah keimanan kita, ada. Bukti, tanda, ada, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu Rasulullah pandang bulan, timbul kerinduan beliau, ada, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau berkata kepada para sahabat yang berada di belakang beliau. Apa kata Rasulullah SAW kepada sahabat yang ikut hadir malam itu? Rasulullah bersabda, innakum satarawna rabbakum iyana. Sesungguhnya kalian akan melihat Allah dengan jelas, kata Rasulullah. Kama tarawna hadzal qamara, sebagaimana kalian melihat rembulan ini. Kamu pandang bulan kok jelas tak? Jelas, ada. Kita pandang bulan, ada. Esok pandang Allah akan seperti itu jelasnya. La tudamuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan berdesakan untuk memandang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pandang bulan tak ada, kita berpimpin tak ada. Jadi dia bisa dipandang, ada yang jelas. Jadi memandang zat Allah yang maha sempurna merupakan puncak kebaikan dan kenikmatan di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Imam Ghazali berkata, wa hadhihi hiya ghayatul husna wa nihayatul nu'ma. Bermula bertemu dan melihat Allah itu adalah puncak kebaikan dan puncak kenikmatan surga dan puncak segala kenikmatan. Gitu. Adapun yang hanya dapat dilihat di dunia, tadi itu yang kita lihat di dunia ini, ya, langit, bumi, gitu ya, apa makhluk, ya, yang ada dalam bumi ini, ya, hanyalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Tadi itulah ayat tadi itu, ini tanda, ya, tanda bukti kekuasaan Allah. Ya.
Namun jika tanda itu direnungkan, dipikirkan, kita lihat, kita pandang langit misalnya, gitu ya. Apa yang kita pandang langit? Tingginya, kemudian apa lagi? Tak pakai tiang, ada. Padahal kita tahu semua yang di atas, gitu ya, apa yang di atas, gitu ya. Nah, ya. Kemudian dia akan ditopang, ada atap, gitu ya. Kan langit itu sebagai atapnya bumi, ada. Nah, biasanya setiap atap itu dia pakai tiang yang menopangnya supaya tidak runtuh, ya, supaya tidak turun. Nah, tapi ternyata langit tidak ada yang ke tiang, ya. Nah, berarti siapa yang menciptakan? Wah, luar biasa, zat yang maha agung, ya, yang maha besar dengan kekuasaannya, ya, dengan kudrat dan iradatnya Allah ciptakan semua makhluk-makhluk ciptaannya dengan penuh, ya, ketelitian, ya. Tidak sedetik pun yang tidak dijaga Allah Subhanahu wa taala. Semua ini menunjukkan apa? Ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangankan untuk bisa melihat Allah, gitu ya, melihat alam ciptaan Allah pun terkadang manusia tidak mampu. Tadi ada kita melihat Allah, ada kan tidak bisa, ada. Melihat ciptaan baik kita kadang-kadang tidak mampu, ya, tidak sempurna melihatnya. Walaupun itu adalah makhluk yang paling kecil dan paling lembut sekalipun, kita tidak mampu. Begitu pula halnya makhluk yang paling besar, terkadang manusia tidak mampu untuk memandangnya. Apa contohnya? Matahari, ya. Kalau bulan tadi sangguplah mandangnya, ya. Kalau matahari sanggup tidak kita pandang, gitu ya. Terpandang dikit belah sudah malai mata, sudah, seperti itulah, ya. Baru memandang ciptaannya, ya. Apalagi memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah menampakkan sifatnya ke alam ini, maka niscaya alam ini akan hancur. Sifatnya ditampakkan, alam itu akan hancur. Bahkan tidak akan ada penglihatan, ya, mata yang melihat dan orang yang melihat, semuanya akan lenyap, ya. Maka ada, ya, disebutkan, ya, bahwa Allah itu, ini ya, dalam surah Al-A'raf kita pernah mendengar, ya, kisah Nabi Musa pernah meminta untuk melihat Allah, gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Dan tatkala Nabi Musa datang untuk memunajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, Allah berfirman langsung kepada Nabi Musa, gitu ya. Dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Apa kata Nabi Musa? Qala rabbi arini anzur ilaik. Tuhanku, ya, arini, perlihatkanlah kepada aku, gitu ya. Nampakkanlah diri engkau kepada aku. Anzur ilaik, supaya aku dapat melihat engkau. Qala lan tarani. Allah berfirman, kamu sekali-kali tidak akan sanggup melihat aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin inzur ila jabali, ya, tapi lihatlah ke bukit itu, ya. Walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Jika ia tetap di tempatnya, bukit tadi itu, ya, tidak ada berubah, ya, niscaya kamu dapat melihat aku. Kau lihat bukit itu, ya, sebelum nak melihat aku, kau lihat dulu bukit itu. Kalau bukit itu tetap lagenanya, maka kau akan dapat melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa.
tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, maka dijadikan gunung itu hancur luluh, hancur gunung itu, gitu ya. Dan Nabi Musa pun jatuh pingsan. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Setelah Nabi Musa sadar, apa kata Nabi Musa? Maha suci engkau wahai Tuhan, aku bertaubat kepada engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman. Sebagian mufassirin, orang-orang ahli tafsir, tidak mengatakan bahwa pingsannya Nabi Musa itu bukan dikarenakan penampakan Allah, namun dikarenakan Nabi Musa merasa terkejut akibat pecahnya gunung yang dikarenakan menjadi tajallinya Allah, gitu ya. Seandainya Nabi Musa menerima tajalli Allah, niscaya Nabi Musa pun tidak akan sanggup menerimanya, sebagaimana halnya gunung. Sebab apa? Manusia itu tidak mampu untuk melihat Allah, walaupun ia seorang nabi tadi itu ya, Nabi Musa, gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ya, melihat Allah itu adalah ketika kita berada di akhirat kelak, gitu ya. Maka ahli hakikat ya tidak melihat selain Allah, ia hanya melihat Allah, dia melihat ya Allah, dan tadi melihat bukan mandang ya, dengan mata kepala ya, mandang ya kekuasaan Allah ya, kemudian dia mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut apa? Yang dilihat cuma Allah, tidak melihat apapun di sampingnya. Ini disebut dengan maqam fana, ya. Ia tidak terpengaruh oleh alam sekitarnya. Ia tidak memperhatikan selain Allah. Walau mata kepalanya melihat alam, tapi ia sama sekali tidak tertarik dengan alam itu. Yang ia ingat, yang ia pandang, yang hanya ia perhatikan adalah Allah. Ini bisa digambarkan dengan orang yang masuk ke sebuah rumah ya, yang diisi dengan berbagai macam perabotan. Ada patungnya, ada bonekanya, misalnya rumah itu. Ketika orang ditanya siapa yang ada dalam rumah, ia akan menjawab dia dewek lah. Jadi ada yang macam itu ya, dia tidak ada terpengaruh dengan apa yang dia lihat, gitu ya. Yang dia rasa cuma dia sendiri. Maksudnya apa? Perabotan, benda-benda yang ada dalam rumah tadi itu tidak bisa disebut sebagai kawan. Semua itu dianggap tidak ada. Begitu pula ahli hakikat menganggap tidak ada sesuatu yang disebut di samping Allah. Semua selain Allah dianggap tidak ada. Selain Allah adalah khayalan. Selain Allah itu dianggap sebagai khayalan ya. Jadi wujud sesuatu benda di alam itu, kata seorang arif ya, orang yang arif, orang yang bijaksana mengatakan wujud sesuatu benda di alam ini bagaikan bayangan pohon yang berada di atas permukaan air. Jadi kalau kita berjalan di atas air ada bayangan ya. Sesungguhnya bayangan tersebut tidak akan dapat menghalangi jalannya kapal lewat lah ya, walaupun di situ macam ada sesuatu yang ngalangi ya. Kenapa dianggap itu tidak ada, gitu ya. Begitu pula halnya dengan wujudnya makhluk di alam ini. Bagi orang ahli hakikat, galau-galau kok Allah macam itu. Orang-orang yang ahli hakikat. Tidak ada yang menghalangi engkau dari Allah, melainkan hanya dugaanmu akan adanya wujud yang selain Allah. Kenapa adanya kita itu bukan ada hakikinya, adanya kita ada yang tidak ada asli, ada. Tadi disebutkan adanya kita dulu tidak ada, sekarang ada, nanti tidak ada. Ada tidak kita berarti? Diulangi, dulu ada tidak kita? Dulu tidak ada. Sekarang, nanti berarti ada tak? Tak ada. Gitu kan, berarti tak ada tu kita tu. Adanya kita tu ada yang tak ada asli, gitu ya. Tak ada asli. Orang yang asli itu ada tu adanya tak ada dengan tak ada. Itu baru ada asli. Gitu ya. Sehingga orang ahli hakikat memandang adanya kita kok, adanya makhluk kok, ada yang
tak ada asli tadi, maka dianggap tak ada. Dianggap tidak ada. Maka seperti itulah ahli hakikat memandang, gitu ya, memandang yang ada cuma Allah, lain tidak ada asli, gitu ya, palsu kalau adanya itu, adanya yang hilang, ya, adanya bakal hilang, gitu ya. Nah, sehingga orang yang ngerti bisa milih mana yang asli, mana yang tidak. Ya, mana yang memang adonian atau satu lagi mana yang adonya itu akan hilang, tidak ada, gitu ya. Nah, itu orang yang ahli hakikat, gitu ya. Nah, baik ya. Jadi begitu pula ahli hakikat menganggap tidak ada sesuatu yang disebut selain Allah. Semua selain Allah dianggap tidak ada. Selain Allah adalah khayalan, gitu ya, yang tidak asli tadi itu. Tidak bisa dianggap wujud. Nah, tidak bisa dianggap ada. Karena apa? Karena tidak ada tetap, gitu ya. Tidak ada kekal, gitu ya, tidak ada kekal. Rasulullah bersabda, paling benarnya kalimat yang diucapkan oleh penyair adalah perkataan labid. Apa perkataannya? Kita baca, ala kullu syai'in ma khalallah batil wa kullu na'imin la mahalata zail. Ketahuilah bahawa segala sesuatu itu selain Allah adalah palsu. Selain Allah itu palsu, tidak ada asli, ciptaan, ya. Selain Allah, ya, yang asli, ya, yang mencipta, ya. Karena dia adonya, ya, sebelum yang ado itu ado, sebelum kata ado itu ado, ya. Itu yang asli, ya. Itu ya. Dia tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat, gitu. Adonya kita terikat dengan waktu, waktu dulu, waktu kini, waktu yang akan datang, gitu. Jam sekarang pagi, terikat. Tempat seperti sekarang ini tempat kita di masjid, ya. Terikat dengan tempat, terikat dengan waktu. Adanya Allah tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat, gitu. Dia tidak ada di atas, tidak ada di bawah, tidak ada di samping kanan, tidak ada di samping kiri. Kita ya, jamaah di depan sekarang, ada. Saya di depan jamaah sekarang, ada yang di kanan, ada tempat terikat dengan, gitu ya, arah, ya, terikat dengan arah juga. Sementara Allah tidak diikat dengan arah, tempat, waktu, ya. Berarti sekali lagi adanya yang selain Allah adalah palsu, ya, tidak asli. Maka wajar kalau orang ahli hakikat tadi cuma mandang hanya Allah, yang lain tidak ada. Ketahuilah bahawa segala sesuatu selain Allah adalah palsu, dan segala kenikmatan pasti sirna. Kenikmatan juga, ada apa yang kita, ya, nikmati, ya, semuanya akan sirna, akan hilang. Mudah-mudahan Allah beri kita pemahaman, ya, sehingga secara benar menempatkan sifat-sifat Allah, ya, seperti yang 20 sifatnya itu, wujudnya, qidamnya, ada baqa'nya dan selanjutnya, ya, sehingga betul-betul kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini ma'rifataka wa mahabbataka. Wahai Tuhan, engkaulah yang kutuju, engkaulah yang kumaksudkan. A'tini, berilah kepada aku. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, ya. Wahai Tuhan, ilahi anta maqsudi, engkau yang kutuju, wa ridhaka matlubi, ridhamu yang aku tuntut. A'tini ma'rifataka wa mahabbataka, beri kepada kami, beri kepada aku ma'rifataka, ya, ma'rifah kepada engkau, mengenal engkau, mengenal sifat-sifat engkau, ya. Dan beri kepada aku mahabbataka, kecintaan kepada engkau. Amin ya rabbal alamin. Li khamsatun
أطفئ بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما وفاطمة لخمسة أطفئ بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما وفاطمة لخمسة أطفئ بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما يا لطيف لم يزال بنا فيما نسأل إنك لطيف لم تزال بنا والمسلمين يا ربنا يا ذا العلا بالمصطفى خير الملا ارفع عن الخلق البلاء فإنهم دف أجمعين واحمد لنيران الفتان واكفنا كل المحان وجد علينا بالمنان واكف أذايا المؤذين والقطع ارفع والوبا واجعل عيدانا كالهبا واعمر حمانا والربا وكلنا عونا معين يا لطيفا لم يزل وانصر إلى سلطاننا وانصره نصرا بينا واهلك به أعداءنا واجعلهم في الغابرين واصلحنا به واصلح جميع أحزابه وشيد ديننا به واصلح أمور المسلمين أجب دعانا ربنا كما وعدت واهدنا ولا تؤاخذ من جنى فأنت بالعفو قمين واغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا واكشف لنا كربنا آمين رب العالمين ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا فاتحة إنني الله يرزقنا رزق الحال لا طيب شفاء من الأمراض في البلاء والفتن والمحن والبلاء الله بنا للحسن وحسن حال الفاتحة. يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا
ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين في الأرض أبدا عدا خلق بشمداد كلمات سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.